हो विषय खूप गरजेचे आम्ही लक्षात करू सर स्पीकर सर हो विषय आजही आमकां तो बिझनेस असा नाही बारा जात नाही स्पीकर सर आयज फास्ट या नाका मातशें सुशेगाद या मातशें सुशेगाद स्पीकर हो खूप गंभीर आणि खूप इम्पॉर्टंट इशू आसा अनएम्प्लॉयमेंटाच्या रेजोल्युशनाक स्पीकर सर आमी सपोर्ट करपाक जो कार्लोस बाबान घातलेलो आसा ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो आसा आनी हे अनएम्प्लॉयमेंट आमी हेज्या पयलीं कितलेशे फावटी उलयल्ले आसा हेजो प्रश्न जो आसा तो मांडलेलो आसा आयज तुमकां सांगपाची गरज ना आनी कार्लोस बाबान टोटल जे सिनारियो आसा तो सांगलेलो आसा पण हांव मेन उलोवंक सोदता तो स्कील गॅपाचे बद्दल जे स्कील गॅप सद्याक गोंयांत चल्लेले आसा आनी जो रिपोर्ट जो अनएम्प्लॉयमेंटाची रेट जी आसा ती 2023-24 पिरियडीक लेबर फोर्स सर्वे PLFS हेजो डेटा इंडिकेट्स एज 15 to 29 years यांचो ऑलमोस्ट एक्सिडींग टू 20% म्हटल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% सुमार पावल्लो आसा आनी ते स्पेसिफीक आतां तुमी पळयता खंयचे फार्मास्युटिकल सेक्टर जो आसा जावं हॉस्पिटलेट सेक्टर आसा टुरिझम सेक्टर IT सेक्टर लॉजिस्टिक सेक्टर हो तेंचो डेटा आसा स्पीकर म्हाजो न्हू स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता 2024चो नास्कॉम गोवा हेंच्यांनी रिपोर्ट काडलो एसोसिएशन रिपोर्ट जो आसा तेजेर सांगता की 75% जो फ्रेश ग्रॅज्युएट इन गोवा रिक्वायर्स सिग्निफिकंट रिस्किलिंग जो भाशणान प्रत्येक वेळा जो CM प्रत्येक वेळा घेता स्किलिंग रिस्किलिंग आनी अपस्किलिंग सो हांगा हो जो रिपोर्ट 2024चोच रिपोर्ट सांगता हे कितली वर्सां जाली CM भाशण घेता सो हेज्या बद्दल म्हाका दिसता CMन क्लियरिफिकेशन दिवपाची गरज आसा तशेंच GCCI जो सर्वे कन्सिडर परत सांगता की लॅक ऑफ स्किल्ड मॅन पॉवर हो लॅक आसा कमी आसा म्हणून आनी इन फॉर्मा एंड हॉस्पिटॅलिटी सेक्टर तो आयज टुरिझम म्हणटा आमी टुरिझम चलोवपाक लागून हो खूब गरजेचो आसा तुमकां काय लागता स्पीकर सर टुरिझम स्पीकर सर तशेंच हांगा स्पेसिफिकली फार्मा हब्स इन वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेट तेंच्यांनी नियरबाय ऑलमोस्ट 40% जे आसा तो भायलो हांकां हाडटा कित्याक स्कील गॅप आसा हे प्रूव करता की हांगा स्कील गॅप आसा स्पीकर सर आनी आमी पळयता की स्पेसिफीक ट्रेनिंग हब्स आतां आमी हेज्या पयलूय हो पॉयंट जो आसा तो रेज केल्लो की इंडस्ट्रियल सेक्टर आतां इंडस्ट्रियल एरियाज आसा थंय स्पेसिफीक ट्रेनिंग हब्स जे आसा ते गरज आसा आनी ते आयज गोंयांत खंयच दिसना बिकॉज जर हांवें पर्सनली हांव तुमकां सांगपाक सोदता हांवें गोंयच्या भायर वचून ते स्कील हब्स जे आसा ते पळयल्ले आसा जावं तो प्रथम फावंडेशन मुद्दम CMन नोट डावन करचो प्रथम फावंडेशन म्हणून आसा गायतोंडे फावंडेशन म्हणून आसा जावं हो मॅजीक हब म्हणून आसा हे सगळे फावंडेशन जे आसा ते आपूण जावन क्रिएट करता एक शॉर्ट टर्म कोर्सीस करता 45 days कोर्सीस आसता तांचे डिफरंट प्लंबिंग आसूं तो इलेक्ट्रिशियन आसूं जावं बाकीचे कसले आसूं POP आसूं हे सगळे जे कोर्स आसा जावं इंडस्ट्रीन कितें लागता फार्मास्युटिकल कोर्स आसूं हे सगळे कोर्स ते क्रिएट करता आनी तांकां मागीर 100% प्लेसमेंट दिता स्पीकर सर अशें आमच्या गोंयांत कित्याक जायना हांगा आमी म्हणटा की आमी सगळे अपस्किलिंग करतले रिस्किलिंग करतले आमी प्रत्येक वेळा अशेंच सांगता की हे जे डिपार्टमेंट आसा हे डिपार्टमेंट आमकां स्कील डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट डेव्हलप करपाक लागून आसा हांगा कित्याक लागून जायना कितें स्पीकर सर हे सारको गंभीर आनी इम्पॉर्टंट विशय आसा हो आख्खे गोंयच्या जनतेक लागता आमी भुरगे बेकार आसा स्पीकर बेकार आसा हांगा पळय स्पीकर सर हे कित्याक हांव म्हणटा की CAGचो 2023चो रिपोर्ट जो आसा तो अंडर युटिलायझेशन ऑफ फंड जो आसा तो सांगता की स्कील डेव्हलपमेंट एंड डिले इन इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ प्रॉमिस इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हटल्यार ज्या स्कील डेव्हलपमेंटाचे प्रत्येक वेळा आमचो मुखेलमंत्री गुणगान गायता की आमी स्कील डेव्हलपमेंट करता हांगा CAG रिपोर्टान सांगलेलें आसा की हे डिले जाल्लें आसा स्पीकर सर तशेंच गुड मॅन्युफॅक्चरींग प्रॅक्टिसीस हे जे आसा हो कंप्लायन्स जो आसा म्हाका दिसता डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय हे गुड मॅन्युफॅक्चरींग प्रॅक्टिसीस कितें आसा जो टॅक्निकल आमचो सेक्टर आसा ताका सॉफ्ट स्कील जावं ताका हार्ड स्कील आतां सॉफ्ट स्कील कितें आमच्या गोंयांत आतां कितलेशे पळयता आमी सॉफ्ट स्कील ट्रेनिंग जी आसा ती त्या पद्दतीन मेळना आमी कशें उलोवपाचें आमी कशें इंटरव्यूज दिवपाचे ही सॉफ्ट स्कील टॅक्निकल नॉलेज दी हार्ड स्कील स्पीकर जर राव मातसो राव जालें 2 मिनटां राव उलोवपाक जर तुमी गाडी आसा आनी तुवें स्टॉप आसा आनी स्पीकर सर आतां हे रेजोल्युशन रेजोल्युशन स्टार्ट करतलो कशें जातलें रेजोल्युशन काढून सुरू ताका पॉइंट स्पीकर सर मुवारा जे आसा ते सोडून हांव उलयता हे एक्स्ट्रा तेच सेम रिपीट करना स्पीकर सर क्रिटिकल डिस्कनेक्ट स्पीकर सर क्रिटिकल डिस्कनेक्ट बिटवीन एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट्स हो स्पीकर सर हांगा दिसून येता हांगा स्कील गॅप जो आसा क्लियर कट मॉनिटरिंग सिस्टम हे NSDC पासो राव स्पीकर सर हे इम्पॉर्टंट आसा हे CMन आयकोंक जाय स्पीकर सर NSDC जे गायडलायन्स सांगता जे इंडियाची गायडलायन्स सांगता
त्या प्रमाणे हांगा चलपाक जाय आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हे करपाक जाय Yes. स्पीकर सर मुखेलमंत्र्याक समज हेल्प जाय कारण आमचे मनीस आसा आमी सगळ्या जाणांनी उलयत आसतना बंद सपोर्ट करपाक लिमिट घालून घ्या स्पीकर सर एक लास्ट पण तुम्ही लिमिट घालून स्पीकर सर लास्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जी खूप गरजेची आसा येस Yes, CM and they're asking him question. So please direct it to me. येस श्री वेंकटेश Yesterday CM stood up in your defense. What you had to answer, you had answered. स्किलिंग स्किलिंगाचो डिपार्टमेंट सो तेका पॉइंट करता स्पीकर सर रियल स्पीकर सर एक स्पीकर सर कंप्लीट करून दी स्पीकर सर नो अशें कशें जातलें आमी कंप्लीट अरे तू टाइम दिला टाइम भरपूर दिलो की हे कितले शॉर्ट 5 मिनिटाची गोष्ट आसा तुम्ही 10 मिनिटं उलयले तुम्ही 10 मिनिटं 10 मिनिटं दिला प्रत्येक माझे पार्टी टाइम टाइम आसा टाइम आसा हांव पोवन Yes. हे जालो श्री